Ingon na po di sila nga hugaw ni imong mga wati. Pag sure mo di ha kay kani among mga wati binuhi na mo. Adyo di sa paso namo ang among mga wati para lang gyud di sa pagluto namo sa panud-an namo sa adlaw-adlaw namo. Pero maski ingon nga binuhi na ang among wati, kailangan gyapon nato na hugasan. Kay aron limpyo. Hugasan nato kay ato gibuyan sa wati, pangapaso man unya yuta ra gyapon. Syempre kailangan po nato hugasan para limpyo to. Para hugas sa ato mga wati mo kuha kag native nga itlog kay mas lami jud ang native nga itlog kay dili siya langsa unya healthy pa siya sa atong health. Magbuak lang kag itlog depende sa imo kung unsa kadaghan ang imong lutuon sa mga wati. Depende sa imo kung pila ka buok itlog ang imong isagol. Kung ikaw ray mo kaon, pwede ra isa o gamay ra pud nga wati imong gamiton. Pero kung daghan mo, isa ka pamilya mo, so pwede daghanon nimo og mga pila ka itlog. Depende na sa imo, ikaw na magbatil na kag itlog sa usa ka cup. Tapos batilan na nimong tarong para wara ba kag nagluto og itlog ga normal ba. Pagkahuman natin og batil sa itlog, kuhaon na nimo imong hinugasan na wati kay ibutan nato sa itlog, unya ukay-ukayon nato para murag torta nga wati. Depende na pud sa inyo kung sagulan ninyo ning mga ingredients, no? Pero ako awa na ko nagsagol dihang daghang ingredients kay nagtipid ko sa ingredients kay mahal kay mga ingredients di sa mua. So ingon ani lang siya imura siyang prituhon with egg tapos bali-balihon depende. Pag naluto na siya, pwede na nimo i-transfer sa plato unya ready to eat na siya ingon alang nga itsura. So lain ninyo kay lami jud kaayo na siya, di jud ka magmahal. Sa mga gusto magluto ani nga dili gusto na imantika, pwede po siya ingon ani lang pagluto. Magbutang kag mga wati sa mga cup nga dili siya masunog o dili siya masunog sa oven or microwave. So butangan nimo wati unya butangan nimo itlog nga gibatil. Imo lang siya ibutang sa microwave or oven tapos sulat kag 10 minutes. Unya pwede po ingon ani pagproseso sa pagluto. Butang nimo sa butanganan nga cup nga dili siya masunog, ipalangoy-langoy na siya diha sa mantika nga daghan. Pwede po ingon ani nga pagproseso para dindot inigtangtang nimo nga mura siya hot cake o mura siya cake naka-form gud siya, naka-forma. Inato lang ang proseso niya guys, pwede nimo ilunod siya diretso sa mantika nga daghan tapos maluto na siya dayon. Sa imong gihulmahan sa wati nimo og itlog dili siya masunog sa mantika. So mao na, follow for more.